मित्र मकर संक्रांति उपलक्षे मोर समस्त भाई बंधु सांग मान फेर सारा शुभकामना। एवं आम बाहर पुकुतुंगा मकर जात्रा एपटे श्रीतम बाबू एपटे मुझे तो वीडियो को आपण मैंने शेष पर्यटन देखिए मजाटा केमती उठूँ कौन गोटे कहलु कहले कहीं देखिए बदमाश पिलाटा तो ଯାତ୍ରାର ମଜାଟା କେମିତି ଉଠୁଛି ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଚିର କେତେ ଗାଡ଼ି କେତେ ଲୋକ ଲୋକ ମାଳ ମାଳ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଆଉ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଜାମ୍ ପୁରା ରାସ୍ତା। एटा एक्चुअली सर्टकट रास्ताटा हेपटे गले गाड़ी आमको रखा पड़ो ये आम एपटे जाऊँ कहीं एपटे गले पूरा डायरेक्ट आम मंदिर जाके पहुँची तली बण पूरा फसी जाइए आम किसी ना जात्रा देखा हम हम ना ना कदली दुकान धरिक पड़े केते कदली गछ ना केते कदली ना आपको धरिक जा ना यहाँ हूँ बिना टिकेट रे गाड़ी स्टांड पैसा ना आराम से गाड़ी रख हेपटे टिकेट देखिए ना रे भाई टिकेट काटा हो टिकेट काटा हो भाई आमर पूरा बाड़ पकई दिखते आपको जाइबनी गाड़ी आमको बाध्य साइड करा पड़ो रे पुआ आम गाड़ी आमर यहीटा नुह मो आमर ये आर पटा गाड़ी टिकेट करा पड़ो केते टिकेट मूल्य लोक बे पार्क रे घास उठी जाइए हो गाड़ी की रखी दे कम से कम 1 किलोमीटर दूर चल चलिका जहाँ खाई जाओ अवश्य हजम हो बेसी स्पीड भी चली पारि। रणेश्वर मंदिर पछपट दृश्य आम पहुँचिकी देखा मंदिर पाखापाखि ये हूँ आम रणेश्वर मंदिर संपूर्ण दृश्य आरथर कौन किनिदिलु कंडई कंडई किनिदिलु ना एथर अट मेलुनु एथर कौन किनिबु एथर किछ किनिबिनी कोन भाई एथर मामा आम ना करली ये आम ग्रामवासी पिला माने सब ये सदा लाजेला यही गोटे पिला सदा बेले लाजेला आइटम प्रचुर कि खाइब कौन आम जापर यार तक गले सीधा गली पड़े 1 2 ये
যাত্রার মধ্যে ফার্স্ট ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କ'ଣ ହଉ ଦେଖିବା। ସେପଟେ ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ଜଣକ ସେ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମଜା ନେଉଛି ମୁଁ ବି ନେଉଛି। कुमार हरे आयुष्मिता ओ साईस्मिता आयुष्मिता ओ साईस्मिता दुई पुण्य भक्त श्री श्री गणेश मंदिर निर्माण निमंते आर्थिक दान कर भगवान गणेश କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଖାଇଲା ପରେ ଗୁପଚୁର ମଜା ନିହାତି ନେବା ଦରକାର। ଭଲ ଅଛି ତ ଗୁପଚୁପକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମଜା ନେଇଗଲେ ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ସାନ ଭାଇଟା ଅଛି ବୋଉ ବି ଅଛି ତା ଲାଗି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ଟିକେ ଧରିକି ପଳେଇବା। ଅଲରେଡ଼ି ବନାବନି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଚାଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍। ଭାଇ ଆମର ଏପଟେ ଚାଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟାର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବ କିରେ ଭାଇ? ଘର ଲାଗି ଖାଇବା ଚାଟ୍ ଟିକେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍। ସତ କୁହ କାହା ପାଇଁ? ନିଜ ପାଇଁ ନା? ଘରେ ପୁଅ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଖାଇବ ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ ଖାଇବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆସିବ ଖାଇବ। ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା। ଏପଟେ ଯିବା ଏପଟେ ଯାଉଛି ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ରାତି ହେଲାଣି ନା।